नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य चंद्रशेखर जोशी आपका पुनः ब्रह्मवाणी चैनल से स्वागत करता हूं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो बढ़ें श्री भैरव स्तोत्र की ओर। और यह स्तोत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा। जो भी भक्त इस स्तोत्र का शुद्धता से पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री राम। अथ ध्यानम ओम वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भासि वक्त्रं दिव्याकल्पे नवमणिमये किंकिणीनूपुराढ्ये दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं महेशं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलखड्गोदधानं विनियोगः। ॐ अस्य श्री बटुकभैरवनामाष्टशतकस्य आपत् उद्धारण स्तोत्रमन्त्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषिः बटुकभैरवो देवता। अनुष्टुप् छन्दः ह्रीं बीजं बटुका एति शक्तिः प्रणवः कीलकम् अभीष्टसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। नमस्कार करें। ओम करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिन्नीला व्यालयज्ञोपवीति क्रतुशमेशपर्या विघ्नविच्छेद हेतुः जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। ओम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसांसी खर्पराशि स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः कामशमनः कालकाष्ठातनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुः भैरवीनाथो भूतपो योगिनीः पतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभावान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशा कपालभित् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्र तनयो डिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः बटुको बहुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिः भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शौरिः हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतकः जिह्वणो मोहनस्तंभी मारणः शोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो प्रत्ययः मुण्डभूषितः बलिभुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापतारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनी वशकिद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरतीवहि अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः। मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमम् न तस्य दुरितं किञ्चित् नैव भूतभयं तथा न च मारिभयं तस्य गृहराज्यभयं तथा न शत्रुभयो भयं किञ्चित् प्राप्नुयात् मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठे स्तोत्रमनुत्तमं मारीभये राज्यभये तथा चौराग्निजे भये औत्पातिकभये चैव
तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वं प्रशमनं याति भयं भैरवकीर्तनात्। एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणमुच्यते। य त्रिसन्ध्यं पठेत् देवी संवत्सरमत्तन्द्रितः स सिद्धिमाप्नुयाद्दिष्टां दुर्लभोऽपि च मानवः। षड्मासान् भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीम्। अजशत्रुविनाशार्थं पठेन्मासाष्टकं यदि रात्रौ वा जपते देवी नाशयेत् सर्वशत्रुकान्। जपेन्मासत्रयमर्त्यो राजानां वशमानयेत्। धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः। पठेन्मासत्रयं देवी वारम् एकं तथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयात् नात्र संशयः। रोगी रोगात् मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशयः। निगडेश्चापि यो बद्धः कारागृहनिपातितः शृङ्खलाबन्धन प्राप्तः पठेत् चेद्यधि वा निशम्। यान् यान् समीहते कामास्तां प्राप्नोति निश्चितम्। अप्रकाशायमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित्। कुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिते दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम्। इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य महात्मनः। भैरवस्य प्रसन्नोऽभूत् सर्वलोकमहेश्वरी। भैरवस्तु प्रहृष्टोऽभूत् सर्वगः परमेश्वरः। जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम्। ओम जय जय श्री रुद्रयामले शिव पार्वती संवादे बटुक भैरव स्तोत्रम। श्री बटुक भैरवाचरणार्पणमस्तु।